हेलो हाय सांग मैंने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुझे जूली गैलन पुणी आसीगली आ गोटे न्यू सुपर फ्रेश वीडियो। तो आज ये वीडियोटा हवाक जाऊँगी कि आमर जो श्राद्ध थिला जो कि रोसे फुसे घर हुए ना कौन हाँ से वीडियो करी तो पोस्ट कर नी तो भाविली से वीडियोटा को आज पोस्ट करने कहीं मुझे नी किसी ऊपर हेडिंग किसी कही तो से आज ही कहीदेली। चैनल को सब्सक्राइब करने को भी भूलबानी, लाइक कमेंट शेयर करने को भूलबानी। आप फास्ट कही आपण मान भल पाया मो आशीर्वाद तो एमती भल पाया दे चलते मुझे बहुत आगे बढ़ी चले आपण मान सपोर्ट मत बहुत दरकार। तो चलो देखा वीडियोटा आमर केमती कौन है कमेंट निया देबे। तो सांग मैंने देखते आमर नड़िया ठाकुर पाखर भोग होगी आसला तो से नड़िया आमर गोटे मानिस करता से भोग होगी आसला तो से नड़िया को करके बोव कहला कि हाँ एत नड़िया कौन हम तो चलो आम मंडा पिठा किसी करदे जो कि सुजी मंडा तो से मत कहला तू कोरीदे तो मुझे बस करूली नड़िया करूली तो सहीटा ही देखुली। तो सांग मैंने जेहेतु आम आज श्राद्ध थिला तो से भात तो रोसे हेनी ना घरे तो पूजा श्राद्ध पूजा हो सारापर जा भात रोसे हम तो से आमर बो कहला कि सुजी मंडा करदे आ खाईदे से तो सहीटा को ही मुझे करी सारापर तापर आमर बहुत तार कौन बैगण फैगण काटला तो देखो जे तो केते मुझे एकटा कर हाथ भी बहुत पेन होता तो एबे तो बहुत सिस्टम है गोटे कौन पनिक टाइप गोटे करा बाची तो सेटा तो आम नाई ना तो ये करने को पड़ू। हौ चल देखिए कौन रोसे हेनी सुजी मंडा हम काट सारा तुम पैसा लगे से 500 टका आमर सरी रहा कर सारे सांग मैंने सहला आम नड़िया गोड़ा देखिए हाथ पूरा लाली पड़ी करी नड़िया आमर पूरा रेडी देखिए तो खोल सब खोल आईटा जो भांगी है यहाँ मोर हाँ चलो सुजी सब आज आम सुजी मंडा आज आम सिरा था मुझे मजा है आना सुजी सुजी पूरा रही पूरा चुबा को चकुड़ा हम ना हम मंडा हम पूरा बसिक पूरा करदे हाँ मंडा हम देखा तू रखी दिए बसिक पूरा बस रखी दिए धुआ आसनटा धुआ हम भजा आम अलरेडी भजा सरीगला भात खाईदे चलो भात खाया भात खाई सारा कथा चलो चल जा टर्च नहीं जा बहुत तार रोसे तो देखा खाऊनी माने अंधार नड़िया भजा हो हलदिया कौन देखला ब्राउन कलर है कढ़ा तो आमर भात तो आसीटा पहुँच जाइए गोटे बो मु खाइब आ गोटे बापा खाइब कौन तापर देखा आम सुजी मंडा आज हो तो सुजी मंडा देखिया आम गोटे कुआ आईला कु वर्षा आमर हो गला आसीगला आमर भेंडी आ बैगण भजा खाया चलो चलो अबे भात गले दबा एक कला बोली मैंने बहुत असुविधा हो फोन फोन धरवा कई तो साथ देवे आजिकल जा चप खाई दे आस मैंने बिले गुड़ा चले आसे कौन थे डेमारी जिते खाऊँ खाऊँ तो पेट नियंटा
ବିଲେଇ ତ ମା କାହିଁ ଆଜି 3 ବିଲେଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ବର୍ଷା ଆଜି ହେଇଛି ବୋଲି ଗାୟବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଟି ଛୁଆଟେ ଇନ୍ଦିରା ଖାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଠି ପୁଣି ଭାତ ଖାଇଲେଣି। ଆମେ ଏଠି ହେଲେ ଭାତ ଖାଇଲେ କ୍ଷୀର ଖାଲି ଖାଉଥିଲେ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହବାକୁ ଜଗିବନି କେହି କହିବେନି ମୁଁ ଏଠି ଖାଉ ଖାଉ କହିବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ମତେ ଏକୁଳିଆ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଭୁଲ ପକେଇବି ବୋଉ ଏକଲା ପଦେ ଯାଏ କହିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା ମାକୁ ରାଣ ପକେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳା ମା କାହା ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଗୁଲେଇ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ପୁଣି ନଡ଼ିଆ ପୁର ପଶା ହବ। ଚାଲ ତାକୁ ଟିକେ ଭଜା ହେଇଦବା ଆଉ ଥରେ ଏତିକି ଭଜା। ଛୁଆ ଝିଅ ବାଇଗଣ ନବୁନି ଭେଣ୍ଡି ନବୁ ନା କଣ ନବୁ ଭାଇ? ହଉ ଚାଲ ମଣ୍ଡାଟା ହେଇସାରୁ ଫାଷ୍ଟ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପୁର ପୁରା ଦବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ଦେଖିବାଥିବେ ଏତେ ଜୋର ପୁର ଦିଆ ହେଇନି ଏଇଥିରେ ଦିଆହବ। ପୁରା ଖାଲି ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ବାଦାମ ଅଳେଇଚ ଫଳେଇଚ ଆଉ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ପୁରରେ ଥିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଜି ଭୋଗ ହେଇଥିଲା ନଡ଼ିଆ ବେଶୀ ହେଇଥିଲା 3ଟା ନଡ଼ିଆ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହେଲା। ହଉ ଚାଲ ଆମର ପୁରା ହେଇସାର ତାପରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବୋଉ କହିଥିଲି କି ପିଠାଟା କରିବା ବେଳେ ମତେ କହିବୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ କରିମି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ପିଠା ମିଠା ଆମେ ବିଲେଇ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ପିଠାଟା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କ'ଣ ନା ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇବି ବୋଲି କହିଥିଲି ତାକୁ କରିବି କଲାବେଳେ ମତେ କହିବ। ଦେଖିଲା ସେ କରିଦେଇକି ଆସିକି ପିଠାଟା ଭଲ ହେଇଛି ନା? ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଖାଲି ଅଲଗା ସୁଜିର ମିଶେଇକି ଖାଇ ବଢ଼ିଆ ଲାଇଭ ଖାଇଲା ଆଇଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲା। ହଉ ଚାଲ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଆଜି କରିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ଆମେ ସାଧା କୋଉଠି ମାଗି ଖାଇତେ ଯାଉ ଦେଖିବା। ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମର ଶ୍ରୀରାଧ ବୋଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କହିଥିଲେ କି ଆମେ କାହାରୁ ମାଗି ଖାଇତେ ଯିବୁ ଖାଇଲେ ଆମେ ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁ ମାଗି ଖାଇତେ। ଦେଖିବା ୟାଙ୍କର ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ଆଳୁ ଭଜା ବାଇଗଣ ଭଜା ପିଆଜ ଭାତ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆମର ଗୋଟେ ଅଲଗା। ତ ସ୍ପେଶାଲି ଆଚାର ଆଉ ମାଛ ହେଇଛି। ଆମେ ତ ଭାଇ ଭେଜ ଲୋକ ନନ୍ ଭେଜ ନୁହେଁ। ଖାଇବା ଚାଲ ଖାଇସାରିକି କଥା ହବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବେ କୁରକୁରି ମୁଢ଼ି ପିଆଜ ବି ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ ପିଆଜ ଆଉ ତରକାରୀ ବି ଟିକେ ଖାଉଛି ମାନେ ଅଲଗା कैसा लगा मेरा मजाक? ଅଳ୍ପ ଥରେ ଖାଇଥିଲି ଟିକେ ଭୋକ ହେଲା ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ଏମିତି କହିଲେ ଲାଗିଲେ ମଜା ଲାଗେନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କୁରକୁରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମୁଢ଼ି। ଆପଣ ତ କେବେ ଖାଇନଥିବେ ଆରେ ଖାଇଥିବେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କହୁଛି ପୁଣି ରାଗିଯିବେ ଛାଡ଼ି ବୁଲେ ବାସାକୁ ଗାଧେବେ। ହଉ ମୁଁ ଖାଇଲେ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୁରା ଖାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ମେସ୍ ଫେସ୍ ରହୁଥିଲି ଏଇଭଳିଆ ଖାଉଛି। ଏବେ ତ ଘରେ ରହୁଛି ଆଉ ଖାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମୁଢ଼ି ହିଁ ଖାଇନି ଆଜି ହିଁ ମୁଢ଼ି ଖାଇଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ନିହାତି 6 ମାସ ପରେ ବୋଧେ ମୁଢ଼ି ଖାଇଛି। ହଉ ଚାଲ ଖାଇସାରେ ଦେଖିବା ମୁଁ ପୁରା ତରକାରୀ ଗୁଳେଇ ଦେଇଛି ନିଅନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡେ ଏବେ ମୋ ତରକାରୀ ରହିଛି। ହଉ ଚାଲ ଆଉ ଖାଇବା।